Hey guys, welcome sa ako dito challenge, workout challenge. Ako gitawag karon is warm up challenge. Ako tawag karon kay arms silicos, no? Tara, sugod na ta. Ay mo kalimot mo subscribe, comment, liking, share. Tara, sugod na guys. God bless you all. Kung makarelate mo, sundan na ako gibuhat. Tara, sugod ta. Wala to button sa atubangan circles 30 seconds mayat daw 30 seconds mo na to unang button ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax guys. Sa pikas, anana dyan po button para sa ito bagina ito ibuat. Anana ito button sa liyo. Ano na ba ita? 1, 2, 3, 4. Make sure nyo guys, straight yung lawas, straight yung kamot. 1, 2, 3, 4, 5, lesson 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Guys, ako din si John G. Bilagurosas. Pagkahapon, dahil dito na ko. Andiwan na ko pagkahapon. Karon na nata sa dito na ko na warm up challenge. Hanto sa August 13, no? Naya mong kalimot na like, share, and comment. Aron makarelate mo. Aron maka-update mo. O dito na to ugma. Dito na to ugma guys. Na makalimot comment, subscribe, and like, comment, share no inana. Na makalimot na pailalay ka no. Di ako si John G. Bilagurosas na usab ko naggusto mga YouTuber pohon mayang Ginoo na sabatahan nyo guys. Dinan ko nyo sa mga suporta. Nung sa mga na learning disability, hindi ka bumbasa. Na sa una karang giayon ako, manikamutan ako, magmakakuha.